Posle neke kraće pauze, više nekih problema, evo drugari s kojima inače sarađujem pomogli su mi da napravim, evo ovo. To jest napravili su mi, evo ovo. I to je onaj U profil za ovo kućište, ono o čemu smo pričali. Ja sad ga malo dorađujem, da vidim tu ako treba nešto da treba ureznica, treba svašta nešto ćemo da se bavimo time i da ovo kućište postavimo u ovaj U profil. Također tu je i ručka, to je novitet, koja treba da stoji ovdje ovako. Eto, to čisto lakše prenošenje ovog kućišta. I tu je ovaj unutrašnji deo koji će nositi napajanje i sve to. Bacam se prvo u akciju da ovaj element pripremim za sve ono što je potrebno, jel te? Onda ga šafim ovdje, proveramo da li se radi. Ovaj element ubacujemo unutra i, jel te, to bi trebalo da onda na plastifikaciju, jel tako? Vi to gledate u narednim minutima. I da objasnim za sve neupućene, upuštam rupe za šaf. Zašto je to bitno? Pa zato što sad, na primjer, evo ovdje imamo dva šafa, to je 2 puta maticu, pa kad dođe ovo da mi ne bi smetalo, evo vidite. I sad ovo treba da bude ureznica i onda se ovaj šaf, jel te, ne vidi, bude sakriven šmekerica. Tako da treba upustiti ovako lepo šafove u čeliku, da bi to izgledalo sve u fullu i radilo kako treba. Idemo, ova strana je gotova. Sad imam tu jednu drugu stavku s ove strane. Ma sudo ćemo raditi M4 pa ćemo da se bavimo ti sa time. Ne mogu da bude sve nešto različito. Da provjerim da li imam crne šafove. Imam ovdje svašta nešto. Ja mislim da su, evo ovdje. Tada! Ureznica M4, imam 2 vrste. Obe rade u principu perfektno, već su probane. Znači za mjesta gdje nam treba da ušafimo sve ovo, bitno je, jel te, da napravimo navoj. Iz više pokušaja. I sad probamo šaf. Tada! Ovdje gore sam pripremio rupice u svakom ćošku za slučaj da izradim neke stopice. Ako bude bilo potrebno, čisto da se malo oddaji ovaj metal, da ne leži baš na metalu. Ali vidjet ćemo da će tako nešto. Gore su M3. Ipak je dotrajala, tolike godine služila, vreme je da se kupi nova i kvalitetnija. Nažalost, trenutno je nemam. Sad se postavlja mnogo veći problem kako ću da izbacim iznutra nekako ovo parče ureznice koje ostaje. Došli smo do ovog unutrašnjeg dijela, ovo je koliko toliko pripremljen, to ćemo da montiramo, samo da da li to odgovara, a ovo je unutrašnji element, čelik 1 mm, inače pored toga što je nosač za small factory napajanje, on je, da kažemo, i neka maska ovdje. Ćemo da imamo to da izbacimo, da imamo kako to izgleda unutra i on staje ovako negdje. Ja moram da odredim gde su te neke rupice koje će to nositi i kako ću ih ja fiksirati. Merili ili nismo dobro merili. Ok. Treba će mi kraći šaf. U ovom delu ovdje se šafi direktno u kućište, a sa one strane tamo će morati da ide kontra matica. Ovdje sam već imao neke M3 šafčiće koji su rupa za M3, tu su bile pričvršćene nogice na samom kućištu, sad sam ih proširio za M4 i tu bi sad trebalo, evo ga, bravo. Sad ćemo to da odradimo na svim ovim mjestima. Nije to loše, a? Izgleda to fancy, šmeksi. Sad ćemo imati to s ove strane da učvrstimo i to bi trebalo da bude to. Izgleda interesantno, jel da? Ajde vidimo, to mi trebaju duži šafovi. Sad treba da ga stisnemo ovdje, da znamo da ga šafimo, stegice. Stegice. Evo su stegice. Tu. To je to. Sviđa mi se. Baš mi se dopada. Evo ga. I sad tamo rupa. Da vidimo da li možda prođe. Aha. Morat ćemo prvu rupicu.
Sad kratak. Treba nam duži šaf. Od ovog. Drugari, nisam zašafio ova dva posljednja, poprilično je onako da kažemo pain yes. Da dođem do svakog od ovog šafa, matica, držati rukom i tako dalje. Ono što je bitno je da sam ja to, montirao i da se to gađa. Znači rupe se gađaju, visine se gađaju, sve to izgleda više nego lepo, meni barem, s tim što planiram da plastificiram naravno cijel ovaj čelik. Ono što će biti šema, to je, evo ova ručka stoji ovdje, da sad to ne šafim nema potrebe, jer zbog lakšeg nošenja, na kraju krajeva možda obesiti i slušalice tu, izgleda dosta interesantno. Ovdje ima prilično mesta da bi se kabliralo sve što vam treba da priđete uz USB i tako dalje, a također sam ostavio i ovdje neku rupu, tako da možete da priđete dodatno s ove ili s ove strane, da nešto išdžekate ili da ne išdžekate, kako god želite. Tako da sve u svemu nisu potrebni neki ugaoni konektori, ni za grafičku kartu, ni za USB, ništa. I ima, da kažemo, sad ću vam reći tačno, više nego dovoljno mesta. Nekih 10 cm ovdje ima lufta da bilo šta bocnete, to je, ljudi, 10 cm, da znate koliko je 10 cm, ovo je 10 cm, nemoj da vas lažu. U svakom slučaju, zadovoljan kako to čuči. Ovaj metal unutrašnji ću morati malo da izmenim. Neke stvari sam se malo zeznuo, ali šta je sad tu je, morat ću malo da ga secnem i to. Naravno, to sve sledi posle plastifikacije, kada ga budem fiksirao. Napajanje mora da bude na samom centru, ne može da bude ni levo ni desno, tu sam se malo zeznuo, jer na ovom komadu je napajanje moralo da ide skroz bočno, ali tako ispalo kako je ispalo. Uglavnom, time se bavimo kad sve ovo dođe sa plastifikacije, a mi idemo 3, 2, 1 sad na plastifikaciju. Ćao drugari! Puknuo sam prstima, evo već je plastificirano, već je spremno. Ovaj komad sam malo bio omašio, ali sada se radi, to su ljudi koji su mi radili su malo omašili. Sad ću ja to da ubacim unutra, to je prva stavka koju moram da odradim, onda ćemo ceo ovaj case da ubacimo u ovu, kažemo, šasiju. Sve je tu, lepo je plastificirano, Krle me nikad nije izdao po tom pitanju, ja sam već ovo spojio, trebao sam čisto da vidim kako izgleda. Tako da bacamo se prvu akciju montiranja nosača za napajanje. Mora da bude na identičnom, pošto sam ovdje ostavio rupu za napajanje. Moram tačno da izmerim koliko mi je sredina, to nisam uradio i sad to otprilike 7,2 sa svih strana, da bi imalo simetrično zbog ovih fitinga kako treba da prolaze cevi ovdje i ovdje, da ne bi napajanje smetalo. Sad ćemo da vidimo. Gore znam gdje ću da pričvrstim, sad ću da stisnem ovdje stegicom da bi to stajalo tu, da bi mogao da izobeležavam, da napravim rupe za navoje ovdje u jedno 3 koraka i da napravim ovdje rupe kako bi pričvrstio ovaj limb za ovo. Hoću da ostane sve koliko toliko što više fabrički, da ne moram da kasnije ako hoću da rasturim ceo moda kućište bude fabrički kako i jeste. To pravimo rupice i navoje. Bacamo se na nitnovanje, ko će se maltretirati šafovima i ovako se to posle lako razbuši. Sad ćemo da imamo ovdje spremne crne pop nitne, treba nam 4 komada. Alate za nitnovanje. Ali ne prolazi tamo. Znači moram da ga malo razbušim, samo malo. Kablići unutra, da nam ne bi smetali prilikom montaže. Evo ga. Pošto sam ja već ovo nakačio, sad moram da skinem, jel te? To je bitno da bi se nakačilo. Sad ideja je da na cijelo ovo kućište nakačim ovaj frame. Kad to rešim, nakon toga idu radijatori, hardware i da vidimo napokon desno i da li se sve to gađa kako sam zamislio. Pošto mi je deo šafova za montažu na kućište ispod ovoga, moram da prvo otkačim ovu ručku. Spremio sam ove šafčiće. Mali slatki šafčići. Gledam da se što više bude na imbustom, da je nekako premium izgled i kvalitet. Cijela ova šasija to lepo spadne i sad to je to. Sad ćemo zašafimo to sa svih strana. Inače, jako teško nabavljati ove šafove, inače sve ovo od preko. Ne daj Bože da vam ovdje nešto zatreba, nema ništa. Neki specijal šafčići crni na imbus.
a kvalitetno, da ne bude nešto što će da rđa, da se guli, je teško nabaviti kod nas. Bukvalno mnogo teško. S one strane, ako bude trebalo da iskratimo dremelom, da priđem. Dremel, kad se kaže, to je marka, ali ja kad kažem dremel, mislim isključivo na Bijax. Taman koliko da ne popusti. Odličan, 5+. Tu stranu smo rešili i ovde imam jedan koji mogu da postavimo odmah, direktno, šafeći ga. To je ovaj ovde, ja mislim. To je taj tu. Opala, idemo. Ovo sam upucao najbolje što može. Znači sad ćemo da vidimo, to je to otprilike. To ćemo sada prvo da namestimo ručku, kako bi ja bio siguran da je to sve na pravom mestu. Šta kaže? Daj, nemoj da budeš kratak. Opa, sad pazi, to sve nije pričušćeno još ako treba, ali evo, da ne bude, Neša nije poverenje. Kako ne uliva poverenje? Vrati pažnju, hopa. To tako izgleda. Case je, da kažemo, spreman. Ono što je činjenica da sam koristio malo duže šrafove za spajanje ove spoljne šasije sa kućištem, pa ću sada probati, sad ću prvo da ubacim radijatore da probam, da vidim kako to fituje, to jest da li mu smetaju ovi vrhovi šrafova koje ću morati malo dremelom da recnem, čisto da mi ne bi smetali. Nemam tanjih i kraćih šrafova, ali jednostavno neke stvari mora da se odrade kako moraju. To se zove modifikacija. Kao što ste imali prilike da vidite, 2 radijatora, jedan na levu stranu, jedan na desnu. Sad ću da proverim kako to fituje, da ne kažemo mečuje, da bude modern, ali to neće mu praviti ovi šrafovi problema, neće. Vidimo šta kaže s ove strane. Moramo ove kablove da aranžiram, ali i to isto neće biti problem. Neće moći stati bukvalno svi šrafovi, ali nema ni potrebe. Što se meni tiče, dovoljno i sa 4 da se fiksira sam radijator. Mogao sam, svi bi možda rekli zašto prvo nisam montirao radijatore, pa ovo upravo iz ovih stvari. Znači to mora da bude mobilno. Ako hoću da ne moram da rasturam ceo case da bi izvadio radijator ili slično. Bukvalno montiramo radijator na ovih par šrafova koji se dozvoljava, a ostalo je stvar zabave, što bi rekli. To šta kaže, jednostavno ne dozvoljava mogućnost. Sad ćemo malo secnemo mi to. Ovo je sad ovako. Opa. Evo ga. Idemo. Tanak lim. To sve. Modifikacija na licu mesta. Šta se foliramo? Šta da se foliramo kad sve ovo radi, tako? Evo ga. Zašto je bilo bitno prvo ova strana? Pa zato što ćemo sada da rukovodimo se ovom njegovom visinom, da otprilike ova 2 fittinga ovde budu, da kažem, u nekoj ravni. A naravno nije na slajd, to je mnogo lakše. Mnogo olakšava stvari. U mnogome. Do ćoška je 2,2 i do ovoga je 2,2, možda još. To je to, sad ćemo zategnemo. I stavit ćemo još 2-3 šafa da čisto bude čvršće to malo. I drugari, kao što vidite, sve je montirano, to jest nije sve, samo radijatori i to da se čisto proveri kakva je funkcionalnost. Sve staje, naravno zeznuo sam se ponovo, ovaj radijator ovde mora da ide posle hardvera, ali ne mogu da priđem. Tako da, sledi ubacivanje hardvera, vi to gledate i malo kabliranja i svega ostalog, vi to gledate u narednom videu. Ovdje bi da čisto prekinem ovaj video iz razloga jer je ovo ipak sklapanje samo case-a, vidjeli ste kako to fituje, pasuje, sve kako treba. Sljedeći video ubacivanje hardvera i kabliranje i naravno imat ćemo još jedan video gdje je sigurno tubiranje, da ne kažem ceviranje ili izrada cevi za ovaj sistem. Ono što sam teo da vam predstavim, znači sve bukvalno se gađa, čak i ovaj, kako sam zamislio da stoji ovdje na dnu, je i više nego prelepo, ja bih rekao. Jeste sve, bit će nabuđeno, bit će veoma tesno sve ovo izraditi. Nisam odavno izrađivao ovako nešto tesno, ali eto, to je još veći izazov.
Nadam se da će se poklopiti baš cevi i putanje cevi kako sam zamislio, ako ne, morat ću da osmislim neku krivinu, da se to ipak malo estetski gađa, ali to su sve problemi koji slede. Sad smo ovde da jesmo, da sad sve dobro ide, za ove ovde otvore, to ću vam kasnije objasniti kad dođe, to je bukvalno jagodica na šlagu te torte, kad bude došlo znači tačka na i, ali o tom potom. Za sad ovoliko, vidimo se u narednom videu, hvala vam što pratite. Vi ovo gledate s malim zakašnjenjem, ovo je verovatno već sve završeno, ali nema veze. Ono što je bitno, premijerno će ovo biti na Gamesconu od 8. do 10. decembra u Beogradu, tako da možete premijerno videti to tamo, znači cijel ovaj projekat, ali opet ponavljam, hvala vam što pratite, puno mi znači vaša podrška, ako imate neke komentare, slobodno pišite šta god vas interesuje, trudit ću se da vam odgovorim najbolje moguće, ja nisam neki vajni youtuber, ali evo, pokušavam da vam dočitam kako izgledaju PC modifikacije u Srbiji, vidimo se uskoro sa novitetima.